मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ज़िना करके कहने लगा मुझसे ज़िना हो गया, हज जारी करें। नबी के पास आया, आपने चेहरा मोड़ लिया, फेर लिया चेहरा। क्या मतलब? इशारा था कि अगर हुआ है तो अल्लाह के साथ जाके तौबा करो, मुझे क्यों बता रहे हो? इसको पसंद नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज पीर साहब बहुत से इलाकों में ऐसे बने हुए हैं कि ये हमें बख्शवाएंगे, इनको बकरे दो, इनको चढ़ावे दो, इनको नजराने दो, इनको दुम्बे खिलाओ, ये इनके कंधों पे हम पुल सिरात पे पार होके जाएंगे। ये पीर खुद नहीं बचेगा, तुम्हें कहाँ से बचाएगा? इसकी हरकतें देखो तुम, जो इस तरह की हरकत, जो इंसानों को अल्लाह से मिलाने के बजाय अपने आप नेक बंदा नहीं हो सकता। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहु, मा कान अली बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हिकमा। किसी बशर में ये मजाल नहीं है, कुरान के अल्फाज देखो, किसी इंसान की ये मजाल नहीं है कि अल्लाह उसे नबूवत दे दे, फिर वो लोगों को अल्लाह का ग़ुलाम बनाने के बजाय अपना ग़ुलाम बनाना शुरू कर दे। किसी बशर में ये मजाल नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह नबूवत देता है तो उस बशर में अल्लाह की अज़मत और जलाल बैठ जाती है। जलाल बैठने के नतीजे में वो लोगों को कभी भी अपनी तरफ दावत नहीं देगा। सहाबी ने देखा ऊँट ने नबी को सजदा किया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप हमें भी इजाज़त दें सजदा करूँ। आपने फरमाया ना 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 ना। आज बताओ कोई किसी जाहिल पीर के साथ ये मंजर हो, कोई जानवर आके सजदा कर ले, वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। वो तो कहेगा देखो जब ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? नबी ने अपने गिर सजदा करने से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूदो नसारा पे लानत करे, इन्होंने अपने पैगंबरों के दुनिया से जाने के बाद अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बना लिया, जैसे ईद में मेले ठेले होते हैं। इसी वजह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेले ठेले रश लगा के बैठना, इसकी इजाज़त नहीं है। बस सलात व सलाम पढ़ें और वहाँ से निकल जाएं। कैसी हिफाजत की? दुनिया में सबसे अफजल इंसान, जिससे अफजल इस कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन आपकी कब्र पे ना कभी सजदा होता है, ना कोई मेले ठेले लगते हैं, ना आपकी कब्र की तरफ रुख करके आपसे दुआएं मांगी जाती हैं। यही आपके सबसे अफजल होने की सबसे बड़ी दलील है कि उन्होंने अपनी इबादत नहीं करवाई। कभी हम कब्र पे ये नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कर दें, ये शिर्क है। सहाबा ने हमेशा नबी से दुआ की दरख्वास्त की है कि आप अल्लाह से ये दरख्वास्त कर दे। देखो कुरान के अल्फाज, बस ये आयत पढ़ के बयान ख़त्म करता हूँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। पैगंबर की पोजीशन को वाज़ेह किया कुरान ने कि अगर इनसे अपनी जान पे जुल्म हो, गुनाह कर बैठें, तो अगर ये अल्लाह से तौबा करेंगे या आपके पास आएंगे और आप भी अल्लाह से इनके लिए तौबा करेंगे, तो ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएंगे। क्या मतलब? ये नहीं कहा कि नबी को गफूर रहीम पाएंगे, ना ना ना, ये गुनाह माफ़ करना ये नबी का वजीफ़ा नहीं है। नबी के पास अगर आप जाएंगे तो इसलिए कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नेक बंदे, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें दुआ। तो नबी के लिए जब आया तो वस्तगफरुर रसूला नहीं है कि रसूल से इस्तिगफार करें, ना ना ना, रसूल भी किससे इस्तिगफार करेंगे? अल्लाह से। उलमा कहते हैं दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज, इस दुरूद में अक़ीदा तौहीद और ज़्यादा रासिख़ हो जाता है कि हमें ये सिखाया गया है कि जैसे हम अल्लाह की रहमत के मोहताज, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। हाँ, हमारे दुरूद के मोहताज अगरचे नहीं है, हमें जो हुक्म दिया जाता है वो इसलिए ताकि हम भी संवर जाएं, लेकिन हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से दुआ मांगो कि आप पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाए। इससे पता चलता है कि नबी भी किसके मोहताज हैं? अल्लाह की रहमत के मोहताज। हमें दुआ का हुक्म दिया गया और जाहिर है इसलिए दिया गया कि ये दुआ अल्लाह कबूल करेगा और अपने नबी पर रहमतें भेजेगा। तभी नबी ने फरमाया जो मुझ पर मेरे लिए रहमत की दुआ करता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। इससे पता चला कि नबी भी ये चाहते थे कि मुझसे ना मांगा जाए बल्कि मेरे लिए किससे मांगा जाए? अल्लाह से।
میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی ہوگی، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے. دیکھو جس میں تواضع ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے؟ وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے، وہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا ابے تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا؟ میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں، میں خود ہی کہہ دوں گا. لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں، شاید اللہ آپ کی سن لے، آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں. تو یہ اس کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا، دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے. ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار، لیکن تواضع کتنی، امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو؟ دعا مانگا کرو. اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو. کیا مطلب؟ درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا. تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا؟ اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے، تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات سے. اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ. بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو، کس سے؟ اللہ سے. خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے. ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا اس کائنات میں. نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ. تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک دعا مانگتے رہو. کیسی عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاج ہی میں سب کس کے برابر ہیں، سب ایکول ہیں، سب اللہ کے محتاج. تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاست سے، گندگی سے توبہ نصیب فرمائے، اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سجدے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کر کے اور بت پرستی دیکھ دیکھ کے.